बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहल्ले में एक लड़का था जिसका नाम अली था। वो लंदन में रहाइश पजीर था। उसकी शादी अरेंज्ड मैरिज हुई थी। बचपन हमने साथ गुजारा था, इसलिए एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानते थे। इसकी दो बेटियां और एक बेटा है। मुझे इसकी शादी के बारे में बिल्कुल कोई इल्म नहीं था और न ही मैं उसकी बीवी को जानता था। 16 साल बाद वो अचानक मेरे घर आया। रात के 11 बज रहे थे। दरवाजे पर दस्तक हुई। सिक्योरिटी से मिलने के बाद कहने लगा कि अली से मिलना है। मुझे देखते ही वो पहचान गया, लेकिन मैं उसे फौरन ना पहचान सका। जब कोई देर बाद बातचीत हुई और कुर्बत बढ़ी तो पहचान गया। वो बोला, अहमद भाई, तुम तो बिल्कुल नहीं बदले, जैसे 16 साल पहले थे वैसे ही लग रहे हो। मैं मुस्कुराया और बोला, नहीं भाई, जाहिरी शक्ल तो वही है, लेकिन अंदर से दिल, एहसास, सोच, ख्यालात सब कुछ बदल चुका है। चाय मंगवाई। उसका लहजा बहुत धीमा हो गया था। मेरी आंखों में देखकर बोला, अहमद, मुझे अपने गुनाहों की माफी मांगनी है। मैं हैरान होकर बोला, अली भाई, क्या बात है, क्या हुआ? वो बोलने लगा, मेरी शादी एक बहुत पकीज़ा, नेक और खूबसूरत लड़की से हुई थी। माँ बाप ने रिश्ता तय किया था। अबू उस वक्त दुनिया में नहीं थे तो अम्मी के सामने इनकार ना कर सका। रिश्ता हुआ, शादी हो गई। वो वाकया बहुत अच्छी थी, लेकिन हमारी सोच में बहुत फर्क था। मैं लंदन में रहता था, वहाँ शराब और पार्टियों का माहौल मेरे लिए आम हो गया था। उससे सिगरेट और शराब से सख्त नफरत थी। शादी के 1 साल बाद झगड़े शुरू हो गए। छोटी छोटी बातों पर लड़ाइयाँ होने लगी। वक्त गुजरता गया। 2 बेटियां अल्लाह ने अता की। फिर वो तीसरी औलाद की हमला थी। एक दिन किसी मामूली सी बात पर इतना शदीद झगड़ा हुआ कि गुस्से में आकर मैंने तलाक दे दी और सामान उठाकर वापस लंदन चला गया। अब 11 साल गुजर चुके हैं। वो रो रहा था। मेरे हाथ को मजबूत से पकड़कर बोला, अहमद, मैं अपने बच्चों को वापस अपनाना चाहता हूँ। मेरे पास पैसे बहुत हैं, जायदाद है, कारोबार है, लेकिन 2 बार हार्ट बाईपास हो चुका है। डॉक्टर कहते हैं कि अब हालात नाजुक हैं। शायद रोज ज्यादा वक्त नहीं बचा। न जाने कब ये जिंदगी धोखा दे दे। इसने आंसू पोंछते हुए कहा, मेरे बच्चों का क्या कसूर था? मेरी अना, मेरा गुरूर, मेरे खुद गर्जी ने उन्हें कितना तकलीफ दी होगी। मैं अपनी बेटियों को सीने से लगाना चाहता हूँ, इनकी खुशबू सूंघना चाहता हूँ। मैंने पूछा, दूसरी शादी क्यों नहीं की? वो बोला, इस रिश्ते से दिल ऐसा टूट गया था कि नफरत सी हो गई थी। किसी औरत का करीब आना भी अच्छा ना लगता था, लेकिन जब से ये बीमारी लगी है मुझे एहसास हुआ है कि जिंदगी के असल मायने तो रिश्तों में है, हम सफर के बगैर कुछ भी नहीं। मैंने उसे तसल्ली दी, उसे घर जाने को कहा और यकीन दिलाया कि कल जरूर इसकी बीवी के पास जाएंगे। फजर की नमाज अदा करके फारिग हुआ। बाहर बारिश हो रही थी। वो सुबह सवेरे ही मेरे दरवाजे पर खड़ा था, आंखें सुर्ख, चेहरा सोजा हुआ, बिल्कुल नींद न आने का अंदाज था। मुस्कुराते हुए बोला, अहमद भाई, अब चले ना? नाश्ता किया, मेरे कुछ जरूरी काम खत्म किए। 9 बजे के करीब वो बेचैन हो रहा था। वो अपनी कार ले आया था। हम दोनों कार में बैठकर चले गए। रास्ते में वो बताने लगा, मेरी बड़ी बेटी का नाम जारा है। इसकी बड़ी बड़ी मासूम आंखें अब भी याद है। छोटी का नाम हिना है। इसका बचपन का रोना और हंसना मेरे कानों में गूंजता रहता है। इसकी आवाज कांप रही थी, आंसू मुसलसल बह रहे थे। बार बार हाथ जोड़कर कहता, अहमद भाई, बस मुझे मेरी बीवी और बच्चों से मिला दो, मैं सब कुछ लुटा दूंगा, सब माफ कर दूंगा। मैं सोच में गुम था। गुस्से में किए गए फैसले फौरन जुदा कर देते हैं, लेकिन वक्त गुजरने के साथ पछतावा दिल को छलनी कर देता है। दिल में एक थोड़ा सा ठेस रहती है, काश थोड़ा सब्र कर लेते, थोड़ा झुक जाते। झुकना कितना खूबसूरत है और अजीम अमल है। हम एक छोटे से गांव में दाखिल हुए। इसने अपने ससुराल के घर के सामने कार रोक दी। 11 साल बाद वो इस जगह वापस आया था। बोला, ये है मेरी बीवी समीना का घर। दस्तक दी। कुछ देर बाद एक छोटा लड़का दरवाजा खोल कर बाहर आया। हमें देखकर खामोश खड़ा हो गया। मैंने उसका नाम पूछा, फिर कहा, अपने पापा को भेजो। वो ऐसे से बोला, पापा तो नहीं है, मामा है, कहकर दौड़ता हुआ अंदर चला गया। एक औरत बाहर आई। वो समीना की भाभी थी। अली को देखते ही उसका चेहरा सख्त हो गया। तुम यहाँ कैसे? अली फौरन रोने लगा। भाभी, बस समीना से मिलना है। समीना कहाँ है? भाभी गुस्से में आ गई। हमने बहुत समझा, आखिरकार पता चला कि ससुराल वाले माँ बाप दोनों दुनिया से जा चुके हैं। समीना का बोझ वो उठा नहीं सकते थे। अब वो करीबी मोहल्ले में किराए के एक छोटे से घर में अकेली बच्चों के साथ रहती है। हाँ, फौरन वहाँ पहुंचे। एक बहुत छोटा सा मकान था। लकड़ी का पुराना दरवाजा। दस्तक दी।
اندر داخل ہوئے۔ ایک خوبصورت گوری چٹی سی لڑکی پرانے پھٹے کپڑوں میں برتن دھو رہی تھی، دوسری لڑکی ننگے پاؤں جھاڑو دے رہی تھی۔ علی نے جیسے ہی انہیں دیکھا زمین پر گر گیا اور زور زور سے رونے لگا۔ وہ اتنا شدت سے رو رہا تھا کہ آواز سن کر محلے کے کئی لوگ جمع ہو گئے۔ اپنی بیٹیوں کو اس حال میں دیکھ کر وہ تڑپ اٹھا۔ میری زارا، میری ہنا کہہ کر دونوں کو سینے سے لگا لیا اور پھوٹ پھوٹ کر روتا رہا۔ بچیاں گھبرا گئی تھیں، انہیں نہیں جانتی تھی کہ یہ ان کا باپ ہے۔ پیار سے پوچھا، بیٹا ماما کہاں ہے؟ زارا نے آہستہ سے جواب دیا، ماما سکول گئی ہیں سبزیاں بیچنے۔ اتنے میں ثمینہ ہاتھ میں کچھ برتن پکڑے آئی، پرانے کپڑے، تھکی ہوئی حالت، ساتھ چھوٹا بیٹا تھا۔ علی کو دیکھتے ہی وہ غصے سے چیخ اٹھی، یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ ابھی چلے جاؤ، یہاں سے نکلو۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ بچوں کو اپنی طرف کھینچ کر بولی، میرے گھر سے باہر نکلو، 11 سال بعد کیا کرنے آئے ہو؟ تم تو میرے لیے مر چکے تھے۔ علی اس کے قدموں میں گر گیا، پاؤں پکڑ لیے، ثمینہ مجھے معاف کر دو، بس ایک بار چل میرے ساتھ اپنے گھر۔ ثمینہ نے سختی سے انکار کر دیا، وہ کسی بھی صورت واپس جانے کو تیار نہ تھی۔ علی مسلسل رو رہا تھا، سب لوگ کھڑے دیکھ رہے تھے۔ میں آگے بڑھا، ثمینہ کو طرف لے گیا، بہت پیار سے سمجھایا، ثمینہ علی بہت بیمار ہے، وہ موت سے لڑ رہا ہے، ڈاکٹر نے کہہ دیا ہے کہ زندگی کی بازی شاید ہار جائے، اس نے غلطی کی، بہت بڑا ظلم کیا، لیکن دیکھو اس کا چہرہ کتنا تھکا ہوا، کتنا کمزور ہے، وہ ساری رات نہ سویا، میرے گھر کے باہر کھڑا رہا کہ آج تم سے ملے گا، بچوں سے ملے گا۔ میں نے کہا، ثمینہ تم دونوں اپنی ضد اور غصے میں اپنے بچوں کی زندگی کیوں تباہ کر رہے ہو؟ شاید اس لمحے ثمینہ کے دل میں برسوں سے دبی ہوئی کوئی چیز پگھل گئی، وہ تو جیسے اس دن کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ اچانک علی کے سینے سے لگ گئی، بچوں کو چومنے لگی، تینوں کو ایک ساتھ سینے سے لگا لیا۔ علی نے اس کا ہاتھ پکڑا، سب کو کار میں بٹھایا اور چل پڑا۔ خوشی کے اس عالم میں وہ مجھے بھول گیا تھا۔ کار تھوڑی دور جا کر روکی، علی جلدی سے اترا اور میری طرف آیا، احمد بھائی معاف کرنا، میں آپ کو بھول گیا تھا۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، علی اب جاؤ، اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ خوش رہو، زندگی گزارو۔ وہ لاکھوں دعائیں دے رہا تھا، سب کے چہرے خوشی سے چمک رہے تھے، بچے بار بار کار کی طرف دیکھ رہے تھے، کبھی باپ کی طرف کبھی میری طرف۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا، یہ کہانی میرے معاشرے کے لوگوں کے لیے ایک کھلی کتاب ہے، زندگی نہ سدا رہتی ہے، نہ یہ آنا جانا باقی رہے گا، ہر بات کو دل میں بسا لو، غصے میں فیصلے مت کرو، کیونکہ پچھتاوا بہت بھاری پڑتا ہے۔ اللہ سب کو ہمت دے کہ غلطیوں سے سیکھے، رشتوں کو سنبھالے اور ایک دوسرے کو معاف کر دیں، آمین۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔